أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم أما جماعة الإسلام بفو كبر والإيمان o tɛmɛnen an b'a ɲini jabaru masa fɛ a ka bɛɛ haminanko dogolen ani bangeni a k'o nɔgɔya mahamadu kanu kosɔn sɔli soli o tɛmɛnen hali bi an b'a ɲini ala fɛ a ka mali kolo suma a ka bɛn don a kɔnɔ ka sabali don a kɔnɔ ka muɲu don a kɔnɔ a k'o kɛ mahamadu kanu kosɔn sɔli soli o tɛmɛnen ka bɔ yen an famana ka video kɛ ka sababu kɛ darula caman ani baara caman ye donc weleliw cayala kojugu o de y'a to k'an ka video dɔ kɛ n'ala sɔnna ma bi an bɛna video kɛ k'a boli Idrissa ka laturu kan n'ala sɔnna ma donc yan'an ka video kɛ kalandenw ye sababu ɲuman kɛ n'o ye ka groupe sigi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kalan k'o to yɔrɔ jan fɛ ka sɔrɔ u ma bɔ o place la donc groupe sigila bɛɛ ye kalan kama donc kalan fasugu bɛɛ b'a kɔnɔ n'o ye dɔnni kalan ye ka taa se a tiɲɛw ma donc pour que dɔnni ɲininaw bɛ se ka lafiya minnu b'a kɛ olu fana bɛ se ka lafiya donc alhamdulillah o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'an kanubaga bɛɛ fo an lajɛbaga bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u kɛlen don k'an kanu kalandenw bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn donc an bɛna tɛmɛ an ka bi thème ye n'o ye seli ɲɛkɔrɔla ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka seli musakaw bɛɛ nɔgɔya bɛɛ ye ala k'o kɛ mahamadu kanu kosɔn sɔli soli donc bi an bɛna babu sigi mun kan o de ye la jouissance d'Idriss signe de la chance o de ye jumɛn ye donc nabila Idrissa laturuden mun dila ma tiɲɛ yɛrɛ hakika kɔnɔna na donc n'o y'a gɛrɛsɛgɛso ye donc laturuden yɛrɛ filɛ mais n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili to a la fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na n'i bɛna kɛ i k'i hakili to alahu la alahu filɛ nin donc fɛn min dɔnna na n'o ka di ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o mɔgɔ k'u hakili to o la kosɛbɛ n'i ma ɲinɛ o kɔ a ka ca ala fɛ i ka laɲini a bɛ sabati diɲɛ na ani lahara donc alhamdulillah donc n'a ye laturuden ta k'a lajɛ filɛ nin laturuden min jigila Idrissa kan donc n'o ye laturuden ye n'o ye gɛrɛsɛgɛso ye mais mun de nana kɛ sitanɛ de nana dɔ tigɛ ka bɔ a la sitanɛ ye yɔrɔ min tigɛ ka bɔ a la a filɛ sitanɛ ye yan yɔrɔ de tigɛ ka bɔ a la donc n'o ye a nɔrɔso ye donc an delila k'a fɔ yan de ye nɔrɔso ye sitanɛ y'o tigɛ ka bɔ a la pour que i kana lahara dɔn i ka to diɲɛ kɔnɔ yan i ka to ale bolo i ka don jahanɛmɛ na lahara donc o de la a ye nin tigɛ ka bɔ a la donc n'i ye nin tigɛ ka bɔ a la an bɛna jumɛn ye an bɛna adama de ye a ye baara kɛ ni nin dɔrɔn de ye diɲɛ gɛrɛsɛgɛ o de sigilen don tile 7 kan donc a bɛna tile 7 kɔnɔ donc a filɛ nin donc nin de ye adama ye donc k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin adama mun filɛ nin ye ale de bɔla nin na donc nin de y'a dafalen ye donc nin ye nɔrɔso ye donc nin ye tasumaso ye donc nin ye fiɲɛso ye donc nin ye jiso ye nin ye bɔgɔso ye an delila k'a yira bɛɛ la donc n'i y'a ta k'a lajɛ wawu de tun bɛ jigin nabila Idrissa ka alayhi salam a ka laturu a kalanni na an minnu bɛ yan est ce que wawu bɛ jigin an na donc o danfara de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ka laturu jɔlen don a t'i yɛlɛma i mana kɛ ka ko minnu kɛ a b'olu kɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ nin laturuden n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la gɛrɛsɛgɛ de ye jɔnni ta ye i bɛna jumɛn dɔn ala y'a fɔ nabila Idrissa ye alayhi salam gɛrɛsɛgɛ ye mɔgɔ min ta ye n'i bɛ fɛ k'a dɔn e ka sitanɛ ta ye e k'o bila e k'a dafalen ta i k'u bɔ ɲɔgɔn na bani i bɛna dɔn donc alhamdulillah n'an y'o bɔ ɲɔgɔn na an ka nin fila datugu an bɛna mun ye sanfɛ kelen kelen fila fila an bɛna alahu de sɔrɔ yan n'o ye ala futanɛ ye donc ko gɛrɛsɛgɛ o gɛrɛsɛgɛ bɛ diɲɛ na ani lahara k'a bɛ alahu de tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ t'o dɔn ala y'o fɔ Idrissa alayhi salam a k'a ka jamakulu waaju ni o ye donc lahara gɛrɛsɛgɛ fara diɲɛ gɛrɛsɛgɛ kan o de bɛ alahu bolo o de la ala futana dira n'i nana sanfɛla n'i nana o datugu i bɛna adamaden sɔrɔ donc sitanɛw ta n'o ye diɲɛ gɛrɛsɛgɛ tile 7 kɔnɔ
Donc n'an ye nin ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ala ko gɛrɛsɛgɛ o gɛrɛsɛgɛ bɛ yen a ko nabila idirisa ma diɲɛ gɛrɛsɛgɛ o fara lahara gɛrɛsɛgɛ kan k'o gɛrɛsɛgɛ o bɛɛ bɛ bɔ so minnu kɔnɔ k'o de ye so 8 ye o so de ye alijinɛ so 8 ye donc alijinɛ so 8 i ye gɛrɛsɛgɛ o gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o bɛɛ de bɛ bɔ olu kɔnɔ diɲɛ fara lahara kan donc n'i ye nin ta n'an ko alijinɛ so 8 i tɛ n'o ye diɲɛ na i bɛ n'o ye lahara de donc lahara de bɛ kiraw nabi ɲuman olu ka ko kɔnɔ mais sitanɛ ka ko kɔnɔ non 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 i bɛ diɲɛ dɔrɔn de sɔrɔ a kɔnɔ donc nin problème de bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn maa o maa bɛ yen i bɛ kalan hakika kɔnɔ i bɛ fɛ ka kalan tiɲɛ yɛrɛ la ka na ni dalu ye an kɛlen don k'i kɔnɔ kalan na basi foyi foyi t'a la donc a filɛ nin ye nin kun ye walawalali fitinin ye k'a di jama ma ni maa o maa bɛ gɛrɛsɛgɛ de kɔ n'i ye nin de ta laturu kɔnɔna na a tiɲɛ hakika la i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ n'o ye ala ka nɛɛma diɲɛ kɔnɔ ani lahara donc o tɛmɛnen komi seli surunyana mɔgɔ caman ye weleli kɛ an bɛna fayida fitinin di a kan gɛrɛsɛgɛ ko la a bɛna ye k'a fɔ tan don n'i ye gɛrɛsɛgɛ ta k'a lajɛ ala ko ko courant de don courant ye jumɛn énergie de don ɔ n'i ye a ta k'a lajɛ o énergie danfɛn o danfɛn bɛ yen ni a tɔgɔ ko danfɛn ala ye gɛrɛsɛgɛ fɛn dɔ la ala ye gɛrɛsɛgɛ énergie dɔ la donc n'an y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ ko ba fɛn fɛn bɛ yen fɛn ba fɛn fɛn bɛ yan lahara i b'a sɔrɔ olu don donc an ka fayida bɛna boli o kan énergie de ye gɛrɛsɛgɛ ye gɛrɛsɛgɛ de bɛ don fɛngɛw la misali la ni ala bɛna adamaden gɛrɛsɛgɛ diɲɛ na a bɛ min don i la n'o ye énergie ye donc ni moto dilanna fɛn min b'a kɔnɔna na ka moto boli o ye énergie de ye n'i y'a ye courant bɛ mɛnɛ énergie ni téléphone bɛ taa énergie min bɛ yen dɛ donc bamanankan na mɔgɔw ko sababu in de ye énergie ye donc n'an y'a ta k'a lajɛ n'o tɛ fɛn min na gɛrɛsɛgɛ tɛ sɔrɔ donc alhamdulilayi rabbil alamin n'an y'a ta k'a lajɛ nin fayida fitinin an b'o di seli koro kosɔn mɔgɔ min bɛ fɛ k'u ka seli musaka sɔrɔ mɔgɔ minnu dɛsɛlen don olu de ko don minnu dɛsɛlen tɛ olu ko tɛ dɛ minnu ka seli musaka t'u bolo a kɛra fini ye a kɛra saga ye a kɛra fɛn o fɛn ou bien ko gɛlɛn dɔ de cunni e kan bana bɛ dɔ la ou bien denkuli dɔ de selen ma se tɛ ye ka ko in kɛ ou bien banni dɔ de kɛla se tɛ ye k'a kɛ nin fayida in ye aw de ta ye mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n'a ye nin kɛ ala bɛ na ni sababu ye a bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka a ko masina kɛ donc o de la an y'a sɛbɛn ko pour avoir la chance voilà i bɛna mun kɛ i bɛ sɛfan den 8 de ɲini sɛfan den 8 bon ni ko ko sɛfan min bɛ yen ni a tɛ tɔɔrɔ an kan t'o ma an kan bɛ sɛfan ma sɛfan min bɛ tɔɔrɔ énergie de b'o kɔnɔ parce que a bɛ tɔɔrɔ min de b'a kɔnɔ n'o ye énergie o de bɛ tɔɔrɔ gindo de y'o ye donc i b'o den 8 ta n'i y'o den 8 ta i bɛ na nin ta ni adama ye n'o ye nabila idirisa ka adama ye i b'a ci sɛfan den kelen kelen sɛfan den kelen kelen sɛfan den kelen kelen fo k'a 8 bɛɛ ci i bɛna 8 bila i kɔrɔ i b'a fɔ ala ni e de bɛ nɛɛma di mɔgɔ ma alahu ni gɛrɛsɛgɛ de b'i bolo ne gɛrɛsɛgɛ nafolo la a kɛ nabila idirisa kanu kosɔn sɔli lɔsɔli a kɛ mahamadu kanu kosɔn sɔli lɔsɔli i ka ne sɔn diɲɛ nɛɛma lahara nɛɛma na ne bɛna nin ko masina in kɛ a ta ka bɔ ne da la donc sɛfan ninnu i b'u balabala n'i y'u balabala i b'a den 8 bɛɛ dun i b'a dun dɔɔni fo ka taa den 8 ban o den 8 tɛ ban ala b'i sɔn gɛrɛsɛgɛ la n'a tiɲɛ n'i bolo o y'i yɛrɛ jogo ye donc siga t'o la donc nabila idirisa alayhi salam ala y'a fɔ a ye ka gɛrɛsɛgɛw de b'ale bolo a ye welenbaw jaabi a y'o fɔ bɛɛ de ye n'a ye kuranɛ ta k'a lajɛ a ye welen b'i jaabi donc i mana wele fɛn o fɛn na o ye gɛrɛsɛgɛmafɛn de ye wa a bɛ n'i jaabi donc nin fayida in nin ye o de ye laturu mun jigila idirisa kan alayhi salam ni ɲininkali bɛ maa o maa bolo k'a ma faamuya donc numéro affichelen don i bɛ se ka ɲininkali kɛ donc an bɛ bi ta bila k'a da daru la kan n'o ye waati kurun ye an b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh